Ready? Ready? O, tatlo yung winner. Tatlo. Oh! Tatlo, out! Tatlo, out! Out, tatlo! Sorry! Pa-space pa kasi ka ba dahil? Agtugaw ka lang, Lola. Ano nag-1 ka, nagtugaw ka? 3! Agtugaw ka, Lola. Agtugaw ka lang. Ganaman sa go! 4. 5! 6! 7! 8! Oh! Bye! Hey, tader! Asjay! Papaudi kan to ngayon. Ready? Katama lang. 1! 2. Tubli mo na yung number na. 4! 5! 6! 7! Bye! Bye! Oh, pakasji kayo. Payu. Okay lang. Diskartina niya ba dahil? 1! 2. 3! 4. 5! 6! 7! 8! Oh, bakit nakatayo? Nasakit ka na ito, mga sakit. Ah, nasakit tumang na. Oh, gay. Sino uli? Siya. Ah, dalawa kasi lang nakatayo kaya ano. Tayo kasi madami. Oh, ready. Ano kagad tumayo na ako? Next. Ready. Hanggat hindi natatapos. Ready. 1 2 3 4 5 6 7 Bye. Come on, ma. Ready. 1 2 3 Bye. Hala. Oh, apat na lang kayo ah. 5 pala. Ready? Pakiramdaman na yan. Kasi ka kasi 1 2 La. Ay, wala nang talo yan. Andale, pag nagsultip na tsaka lang pwede ah. May talo dyan 1 2 Tinalo siyo. Oh, dali. Pili ka. 3 Andale, meron dyan 500, 1,000, tsaka 3,000. Kain mo! Okay? Buksan mo. Kung makapal. 500! Next! Ano ulit? May dalawa pa. Hip! 1. Tatlo! Out! Oh. Compress. Ready! 1. 2 3 4 5 6 7 8 Ah! Lagi na! Next! Hindi ba dahil? Wate. Ready! 1 3 Ah! Bye! Ay. Ready? Oh, kawandar to. Nalimutan mo na tumaya. Ready? 1 2 3. 4 5 6 7 8 Ready? Ilan na lang? 2, 4, 6, 7. 7 na lang sila. Ready? 1. 2. 3 4 Mamalas. Oh. Ready? 1. 3 4 Talo kayo. Tatlo. Oh. Ready? 1 Oh, panalo. Okay, yung isa dyan, 1,000 at
Pwede mong kapain. Yan. 1K! 3K! 3K! Okay, next! Last round. One. Talo. Nagkinita daw ba? Nagkinita daw ba? Next! Oh, ready? The plano da ah. Oh, straight lang ba de? Andali, naglayat ni Lola Lina. Nung nagkasdahin ka, ano yan? Out kayo dalawa. Dapat street bag. Oh. Ready? 1, 3, 4. Wala tama yan. Ang pag-asa mo, nikat ka. Wala na. Mabati man. Oh, ready? Did you say? Ang kagmunang-munang, mabati ka man eh. Oh. Good. 5. Oh, last 5. Last five. Bala kayo. Ready? Bading. 1, 2. Oh! Bye! Allah! Allah! Walang bading. Ready? Dapat mo na. Sultep. Tala. 1. Madeng! Oh, tape. 3K! 3K! Happy birthday! Happy birthday!